हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते भल आज हूँ संडे संडे न्यू ब्लॉग स्टार्ट करवा चलो टंटना तो ये आम फूल तोड़ा लेट्स गो काम करो क्या रे ये है आम ब्राउनी कोई उठी पड़ी बर्तमान घसी माजी हो तुलसी ये अच्छे से पाखे बस मजा कर सब सब भल लगे सब ए ब्राउनी ए गालुआ सकाल भारी दुष्ट ये गेल गेल हम मानी गड़ी पड़ा चलो देखा एबे बाहर को जीवा बाहर कौन चलती देखा एबे आमे ये हेले मो बड़ा खड़ी पणस कजी देखो मो पणस देखी 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 सुंदरिया पणसटा है एटा होची मो सान खुड़ी बर्तन सुंदर सुंदर बड़ी पकई सकालू आ बड़ी वाला तान सुखाई एटा हला बिरी बड़ी बाओ बढ़िया टेस्टी टेस्टी बिरी बड़ी है टेस्टी टेस्टी बिरी बड़ी मो सान खोड़ी बिरी बड़ी ये खाइबा जल्दी आस हाँ बर्तमान कंचा कंचा अच्छी सी काली की रेडी हो जापरे बिरी बड़ी की भाजी टेस्टी टेस्टी करी पखाड़ खिया हम हाँ लुण लंका भी मेथा हम देखु बर्तमान लिसा पूजा करुच्ची ठाकुर को नम नम कर बसिकी रविवार टा आज ठाकुर जोरदार अलग दिन वर्किंग डे रे टाइम दे हुए आज लिसा जल्दी सकाल उठी खरा पड़ुची मुहर हाथ देकी शोची ब्राउन उठुनी निशा जबरदस्ती उठौ तो जोर निद हो जानिकी जहाँ कले से उठुनी हाँ तो से सो निद भांगिला टे हाई मारिला बर्तमान अलस भांगी बर्तमान पूजा हम गुड मॉर्निंग दादा गुड मॉर्निंग आज किसी कह स्पेशल टिप्स कौन भल मंद सुस्थ रहा निजर कार्यक्रम निजे करतु सब निज पेंट सार्ट सफा करतु भल सुखातु अन्य काम जहाँ अच्छी सब घर काम करतु परस्पर को साहाय्य करतु काम करिया द्वारा
शरीर सुस्थ मन भी खुशी दिन सारा तुमको एनर्जेटिक लगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये ला ब्राउनी रो आउ गोटे कुनी ब्राउनी रो तो एटा भोग एमती बन भले दिसुची कोन लाइन पड़े गेले हम तो जो आस्ती करना से दिनु तो पाखरे सबले सोच ना ये दिशा कौन खाऊ जो बोला हेलो वाला खाऊ तू हां गुडी এই গুলো পড়া হচ্ছে এই হচ্ছে এই কাম তো খাইলো না ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଉନି ତା ଛୁଆ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ବରା ମିଠା କଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିଟା ନାଉନି ତା ପଚାରିଲୁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କି ନା ନାଇଁ ଆ ନା ହେଲା ବ୍ରାଉନି ଆ ବା ବଢିଆ ନେ 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 এই ବା ବଢିଆ ମଜା ହଇରାଣ କଲେ ରାମ୍ପି ଦବ ନଖ ବାଜିବ ସେମିତି ଗଲେ ଚକୁଟେ ଦିଅ এই করছে এই আও করতে হবে এই ধরেছি Hola. Brownie? ଏଇ खाओ ना अरे भाई खाओ दे क्या लागू से खा लो ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ବୁଝିବ ତମେ ଖାଅ ଇଏ ମାର ସେଟା ଏତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲିସା ପିଜ୍ଜା ବେସ୍ ଆଣିଛି ପିଜ୍ଜା ତିଆରି କରିବ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଜା ପାଇଁ କିଛି ଏଟା କ'ଣ ତମେ କାଟୁଛ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଟା ଚାଲିଛି ପିଜା ବନା ହବ ଜହ୍ନି କଟା ଚାଲିଛି ପିଜାରେ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଦେଶୀ ପିଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିସା ପିଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରୁଛି ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ପିଜା ବନଉଛି ତାଠୁ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି ବନେଇବ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ପଢାପଢି କରିବା ଏଠି ବସିକି ପଢାପଢି କରିବା କୋଚିଂ ନବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଲିସାର ଭାଇ ତା ନାଁ ହେଲା ଜଗଦୀଶ ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଲା ଜଗୁ ସେ ଲାଜରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ଲାଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ହାଏ କହ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଦେବେ ଆମ ଘର ପିଲାମାନେ କି ବାରିବାନି ଆମ ଘର ଆମ ଘର ମାନେ ଅସନା ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବେ ଯେବେ ଏବେ ଯେମିତି ତମେ ଅଛ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି କରୁଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମତେ ଦେଖୁନ ମୁଁ କହିବି ପିଜା ଦୋକାନ ଏଟା କ'ଣ ପକେଇଲ ପିଆଜ ପକେଇଲ ତାପରେ ଟମାଟୋ ଏଇଟା ଦେଖିବ बद्री ये तो कौन खाजी बद्री I'm eating pizza. वाह Pizza. କିଏ କରିଛନ୍ତି ପଚାଶ ନା କହିବେ ଏଇ ପିଜ୍ଜାଟା ଆମର ଗେଲି ଭାଉଜ ବନେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଦିନ ଯାକ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ବା ଭୋଜି କରିବା ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଖରା ଗରମରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ ମାନେ ଗରମ ପଶି ଦେହରେ ପଶିଛି ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆଉ ଅନେଜି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ସଫଲ ନାହିଁ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ସେଠି ଯାଇଥିଲି କଳ୍ପନା ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ପିଜା ଅର୍ଡର କରି ଖାଇଲୁ ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଜମା ନା ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି ତମେ ଖାଇ କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଲି ବାସ୍ ହେଲା ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବା ଅଛି ଆହୁରି 2ଟା ବେସ୍ ରଖିଛି ବନେଇବି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଥୋଇଛି ମୁଁ କାହିଁ ଗୋଟେ କରିଛି ନା କ'ଣ କେନ୍ ଲାଗିଲା ଏନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇନି ଯାଇ ଖୁଡ଼ି କେନ୍ ଲାଗୁଛି କୁହ ସବୁଦିନ ଖାଇ ହବନି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଭୁଲିଯିବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବ